Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle leçon. C'est la seconde dans la série de la communication progressive. غادي نقدم لكم درس جديد، الدرس الثاني من السلسلة ديال التواصل المسترسل أو تواصل درس بدرس. حنا غنتخيلوا راسنا في هذه الحالة، في هذه الوضعية التواصلية في بوسطة. OK, dans une poste. Et on va donc voir quel vocabulaire qu'on peut apprendre afin de bien communiquer avec les agents de la poste pour mieux exprimer nos volontés d'expédition, bien de réception des colis et de lettres. Commence par une petite description de cette figure. Vous avez une cliente qui porte un jean bleu, des ballerines qui sont oranges, un sac à bandoulière, il a des cheveux assez longs, il porte un tricot orange, il met ses bras ou bien ses mains sur le rebord du comptoir de la poste. Et entre ses mains, il y a un pli, il y a un colis qu'il veut probablement envoyer. Vous avez ici, derrière la vitre, ou bien en deçà du comptoir, nous avons l'agent de la poste, et puis un autre client et un autre ou une femme, une agente de poste. Bon, alors on va lire le dialogue maintenant. Suzanne, vous avez un dialogue entre deux personnages, Suzanne la cliente et le postier. Suzanne, bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis s'il vous plaît. Le postier riposte, répond, réplique. يعني غادي يجاوبها le postier, oui, en tarif normal ou en prioritaire? Suzanne, en prioritaire s'il vous plaît. Le postier, d'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Suzanne, ah oui, contenu du paquet, un livre de cuisine. Le postier, merci. Voilà mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Suzanne, oui, je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Le postier, voilà 10 timbres à 0,50 €. Ce sera tout? Suzanne, non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Le postier, oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. Suzanne, c'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Le postier, voilà au total, cela fera 16 €. Bien, غادي نرجعوا باش نشرحوا بالعربية français. Suzanne ou le postier هما اللي كيتحاوروا, ils font leur conversation. Suzanne va prendre l'initiative, هي اللي غادا تبدا هي الأولى. Bonjour, monsieur, سيدي, je voudrais envoyer ce paquet. Je voudrais que نشنا في الدرس الأولاني, c'est le verbe vouloir conditionnel كتستعملوها باش نعبروا على الاحترام ديالنا ملي كنهضروا مع شي حد. جو فودري بغيت نصيفط هاد الباكي هذا. فين؟ aux États-Unis s'il vous plaît. نصيفطو الولايات المتحدة الأمريكية s'il vous plaît من فضلك أو bien من فضلكم parce que le vous ici c'est un vous de politesse يعني يقدر تستعمل s'il te plaît ولكن حيت احترمات الشخص واستعملت الكونديسيونيل ديال الاحترام في فولواغ استعملت عاوتاني لو vous de politesse. هاد vous ملي كنستعملوه حنا كنهضروا مع واحد الشخص إذا كنحترموه كنقدروه. لو بوستي غادي يجاوبها oui نعم en tarif normal ou en prioritaire. Tarif normal il y a écopli. Écopli je note comme parce que j'ai déjà expliqué ça. L'écopli, le mode d'affranchissement le moins cher, أقل خلاص ما كنخلصوش به عليه بزاف, elle est réservée au plus léger, 250 grammes maximum en tarif postal écopli. Le courrier est remis le jour même où vous avez posté le colis ou bien la lettre, plus 4 jours. Donc il y a 3 jours de retard, on verra en comparaison avec prioritaire. En cas de franchissement insuffisant, etc. Alors là, c'est une chose. Donc, il a dit qu'en tarif normal, يعني écopli, اللي فيها كتخلص
زائد يعني 3 ايام ديال الروتار ou bien prioritaire الافضليه كتخلص donc un peu plus. OK, alors en prioritaire شناهي la lettre dite prioritaire qui coûte plus que la lettre normale ou bien le pli normal ou bien le colis normal, 55 centimes jusqu'à 20 grammes. Il est censé parvenir à son destinataire le jour même où vous avez posté la chose plus un jour. C'est-à-dire c'est très prioritaire, très vite. Ça arrive très vite. C'est-à-dire dans un délai d'un jour ouvrable. C'est-à-dire un jour, le lendemain, la lettre arrive à destination, bien le pli arrive à destination. Ouvrant, suivant l'envoi. On y copie au prix de 50 centimes. Donc 5 centimes de mois doivent arriver à le jour même plus 4 jours. Donc il y a 3 jours de retard par rapport à le pli prioritaire. Bien. Je reviens à oui, en tarif normal ou en prioritaire. Suzanne va répondre en prioritaire s'il vous plaît. Ça veut dire il va donc payer plus. Le postier, d'abord, awalan, vous devez remplir cette fiche de douane. La fiche de douane. La fiche de douane, déclaration de douane, des informations. Ça s'appelle une fiche de douane. On la trouve dans la poste. Bon, alors d'abord, vous devez remplir la fiche de la douane. Suzanne, ah oui, contenu du paquet, le paquet, un livre de cuisine. Le livre de la cuisine, le كتاب ديال الكوزينة فيها داكشي de la cuisine. Puis, le postier a dit job, merci, voilà. Hawa, mademoiselle, ça fait 8,50 euros. 8,50 €. Il vous faut autre chose? La réponse de Suzanne, oui. Le conditionnel de vouloir. Je voudrais aussi un carnet de timbres. Un carnet de timbres, fait les timbres pour l'Europe. S'il vous plaît. Le postier, voilà des timbres à 0,50 €. Ce sera tout. On a des timbres ديال 0,50 €. Chez Akhar. Puis Suzanne, il va dire non. Donc il y a une question ici qui a été posée. On va voir الأنواع les questions اللي كان سول شي واحد كيفاش كنديروا السؤال. Suzanne, là, est-ce que vous avez aussi des jolis timbres بغات هي des timbres من نوع رفيع. Le postier, oui, bien sûr. Naam. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de l'Europe. عندنا تمبرات فيهم تصاور ديال أهم المآثر التاريخية والمآثر ديال فرنسا. Suzanne, c'est parfait. هادشي اللي بغيت. Alors, donnez-moi 5 jolis de timbres. بغيت 5 ديال التنبرات زوينين, s'il vous plaît. من فضلكم. Le postier, voilà, au total, cela fera يكلفك 16 €. Bien. باغا ندوزو لا غرامير. في لا غرامير غنشوفو شنو نقدر نستافدو كيفاش نطرحو السؤال. هناك 3 طرق باش نطرحو السؤال حسب مستوى اللغة المستعمل. هناك نورمالمون في كل لغة 3 المستويات. المستوى العادي بعض المرات كنسميوه التا فاميليا غوتيك، سيفيدير حتى في العربية الزنقة والعربية العادية، زائد العربية ستاندار، العربية المتوسطة في النيفو ديالها، والعربية اللي كنلقاوها في كتوبة أو اللي كنقراو بها سابيل سوتني. Alors vous avez ici registre familier، يعني تقريبا الدارجة واللغة العادية avec l'intonation. كنشوفوا هاد l'intonation شنو كتعني. Registre normal, ça veut dire le niveau de français ou de la langue qui est courant، يعني شنو هي اللغة الصحيحة والمتداولة اللي كيفهمها كلشي الناس ما فيهاش أخطاء. وشنو هي اللغة المثينة، le registre le plus élevé، العالية، اللغة العالية، ça s'appelle le français soutenu. نبداو باللغة العادية باش نطرحوا السؤال. كنطرحوا السؤال فقط بتغيير الصوت، يعني سهلة الطريقة. vous avez des timbres، عندك تامبرات. عندك التامبرات إلا لاحظتوا بين الجملة الأولى والثانية. الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى كان خبر، c'est une phrase déclarative، عندك دي تامبر، ولكن في الثانية vous avez des timbres، عندك دي تامبر، غيرت فقط طريقة الصوت.
Ça s'appelle l'intonation. L'intonation يعني طريقة الصوت ملي كتبدلها من الإخبار للسؤال كتسمى question par intonation. Vous avez des timbres, c'est déclaration. Vous avez des timbres. عندك تمبرات خبرت. عندك تمبرات سولت. Vous voyez, donc c'est une question normale avec intonation. Vous habitez à Lyon. كتسكن في ليون. هذا إخبار. Vous habitez à Lyon. هذا سؤال. شنو الفرق بين جوج الجمل؟ c'est une question par intonation. بدلنا الصوت. ثاني طريقة باش نسولو هي أننا كنزيدو واش. Est-ce que vous avez des timbres? واش عندك دي timbres? Est-ce que vous habitez à Lyon? واش كتسكن في ليون؟ Voilà. Donc, je peux poser la question avec l'intonation seulement, de l'interrogation, يعني الصوت ديال السؤال اللي كنسمع الجملة كنعرف بلي راه يتعلق الأمر بالسؤال أو نفس السؤال كنطرحو ولكن في بلاصة تغيير الانتوناسيون بوحدها كنزيدها اسكو واش. ولا كنديرو لانفيرسيون دو سوجي اللي كنديرو الفاعل والفعل هكا كتكون الجملة اللي هي عادية في الفرنسي اللي كنقلب الفعل والفاعل كنقلبهم كيتسموا لانفيرسيون دو سوجي وضروري ديك الساعة كنديرو واحد بوان انترغاسيون خاصة ملي كيكون الفاعل ضمير بحال vous avez-vous des timbres? Avez-vous des timbres? Habitez-vous? Vous voyez, في الأصل كانت vous habitez ولات habitez-vous. Habitez-vous à Lyon? واش كتسكن في ليون؟ وفي نهاية المطاف ثلاثة الأنواع ديال لي كيسيون سا ريبريزونط لا ميم شوز ولكن متى كنمكننا نسولو بهاد الطريقة وهادي خاصة الثانية والثالثة الأولى والثانية ملي كيكون الجواب يا إما بوي يا إما بنو حيت في الأسئلة الآخرين يقدر ما يكونش فيه نو في هذه الحالة ما كيكونش لانفيرسيون دو سوجي بوحدها كتكون معها شي حاجة أخرى ما غاديش ندخل معكم في هاد لي ديتاي باش ما تلفوش نفس الشيء بالنسبة لإسكو خاصنا نزيدوها شي حاجة أخرى باش ما يكونش الجواب بوي أو نو. نعطيكم مثال كونت اس تو ني ها هي كاينة اسكو ولكن الجواب ما غاديش يكون بوي أو نو غتكون جو سوي ني أون غدير التاريخ ديال لا نيسونس. فوايي دونك اسكو بوحدها في السؤال ديال أسئلة اللي هي توتال أسئلة اللي هي عامة وكتطلب الجواب يا إما بنعم يا إما بلا وي ولا نو. Vous avez des timbres? Oui, j'ai des timbres. Avez-vous des timbres? Oui, bien non, je n'ai pas des timbres. غندوزو الفوكابيلار. شنو هي المصطلحات اللي كاين في هذا الحوار؟ لو تاريف عقلو لو تاريف سو دير ان بري. اوكي كنقولوا بالعربيه الدارجه الطريفه لو بري. تاريف نورمال هي هذاك الرخيص. اوكي لي كوبلي اللي ملي كتصيفط شي رساله او شي كولي هذاك النهار فاش صيفطتي زائد 3 ايام يعني زائد 4 ايام باش توصل دونك سي ان بو روتار. وبريوريتير هذاك النهار فاش كتصيفطو كيوصل في الغد دونك ان جور لو جور بلس 1. ان باكي سو دي ان كولي لو باكي هو هذا اللي كان هنا ان باكي ولا ان بلي ولا ان كولي كنقولوا حنا الكوليه سي ان كولي افيك ان اس بالنسبه les difficultés orthographiques بالنسبة للناس اللي باغيين يتعلموا كذلك l'orthographe. Un timbre à 0,50 euros, 50 centimes, 0,50 euros, 50 centimes, mais ce n'est pas 50 centimes à la monnaie marocaine, mais à la monnaie européenne. Un carnet de timbre, c'est un... Comment ça s'appelle déjà? C'est un ensemble de timbres. Je cherche la planche, comme dans la bande dessinée, la planche de 10 timbres. Envoyer une lettre, et envoyer ou émettre une lettre, ou expédier une lettre, une carte postale. Je peux expédier ou émettre ou envoyer une carte postale, la carte postale. Le contraire, c'est recevoir. Je reçois une lettre, je reçois une carte postale, je reçois un colis, je reçois un paquet, un pli, etc. L'expéditeur ou l'émetteur, le contraire, c'est destinataire. Alors je répète, l'expéditeur ou le مرسل, l'axe ديالها هي المرسل إليه. المرسل كنسميوه l'expéditeur ou l'émetteur ou le destinateur. L'axe ديالها هي destinataire. Ou bien le récepteur, المرسل إليه. Le code postal, عندي هنا des exemples de codes postaux في المغرب. Code postal Casablanca par exemple, c'est
de 20 000. Marrakech, c'est 40 000. Taroudon, c'est 83 000. Tanger, c'est 90 000 et 1. Et puis Rabat, etc. Ça s'appelle des codes postaux, surtout quand quelqu'un vous envoie une lettre de l'étranger. Alors le code postal, puis une fiche de douane, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la fiche de douane. La leçon ديالنا سهلات نتمنى انكم استفدتوا الفوكابيلار والمصطلحات اللي يمكننا نستعملوهم في لا بوست. وهنا لي زيكزارسيس غادي توقف لا فيديو ياك باش تقادهم. بالنسبه للناس اللي مازال ما معناش في الواتساب، والناس اللي معنا في الواتساب غادي نتصلوا نديروا تصحيح كيما في لا فيديو اللي قبل منها هذه، لا فيديو لا ديرنيير. بون عندكم وقفوا لا فيديو، شوفوا جاوبوا على هذه الاسئله بارابور لو تكست اللي شرحنا، هذاك الديالوج تكست ديالوجيك. وقفوها عاوتاني في ليكزارسيس نيميرو 2. كيطلبوا منكم شنو هما تروفي اون كيسيون بوسيبل، قلب على السؤال الممكن تطرحه في هذه الحاله الجواب، يعني شنو اصل السؤال قبل من الجواب. اي فاريي لي روجيستر، سو فو دير غادي دير الروجيستر بحال هذا، واش بالانطوناسيون بوحدها، واش غادي دير اسكو، واش غادي دير لانفيرسيون دو سوجي. دونك هاد التمارين مهمين لان كيسمحوا لك انك تابليكي، انك تطبق هذاك الشيء اللي كتقرا اللي كتستافد. بوي سيروا لهادي عاوتاني نوقفوا لا فيديو، شوازي لا بون ريبونس، غادي تختار الجواب الصحيح الزوين. Puis aussi la quatrième, puis la dernière. Vous demandez les articles suivants, faites des phrases. كتطلبوا مثلا 10 timbres. كيفاش غادي تطلب هاد لي 10 timbres؟ 2 timbres pour le Sénégal, envoyer un paquet en Allemagne. Puis pour la 5e, compléter le dialogue. غادي